محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 30 شعبان المعظم سن 1441 ہجری، شعبان المعظم دا آخری جمعہ بھی ہے اور شعبان المعظم دا آخری دن بھی ہے، اور 24 اپریل سن 2020 اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان، اس دا فضل اور اس دا کرم ہے، باوجود لکھاں کمیاں اور کوتاہیاں دے، لکھاں ناقابلیتاں اور نااہلیتاں دے باوجود زندگی دے اندر پھر اللہ پاک نے ایک دفعہ موقع نصیب فرمایا، اور آج شام مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن اسی رمضان المبارک دے اندر داخل ہو جاواں گے، اور اے عظیم دن ساڈے تے سایہ فگن ہو جان گے۔ اور اہل ایمان اپنی محبت کا اظہار نماز تراویح پڑھ کے کرن گے انشاءاللہ الرحمن۔ میری تے اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ ہوئی دعا ہے کہ اللہ سارا مہینہ کی بلکہ ساری زندگی اگر اسی سر سجدے دے اندر رکھ کے گزار دئیے تو تیری ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، پھر رمضان جیسی نعمت دا شکر اسی کیویں ادا کر سکنے ہیں؟ اس دی عزت، مہمان نوازی، توقیر دا حق کس طرح اسی ادا کر سکنے ہاں؟ یقیناً یہ احترام دے اندر ساڈے کولوں بہت ساریاں غلطیاں، کوتاہیاں سرزد ہون گیاں۔ اللہ اسی تیرے کولوں ایڈوانس التجا کرنے ہاں کہ اللہ ساڈیاں وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اور صحیح معنی دے اندر اللہ اس مہینے دی سانو عزت افزائی کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔
اور جن حالات نال ساڈی یہ پاک سرزمین دو چار ہے، رمضان دے روزے رکھ کے نماز تراویح دی شکل اندر اللہ دے سامنے قیام رکوع و سجود کر کے آخری عشرے دے اندر اعتکاف کر کے پورا مہینہ اللہ دے راہ وچ خرچ کر کے صدقات و خیرات دے ذریعے اللہ سانو ان حالات وچوں باہر نکلن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے ملک پاکستان تے اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ تو رمضان 5 حروف تے مشتمل ایک نام ہے مہینے دا، رے، میم، ضاد، الف اور نون۔ حرفی معنی اس دا میں جو تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں وہ میں اپنے کولوں نہیں بلکہ تفسیر کبیر دے حوالے نال امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جو معنی تحریر فرمایا ہے وہ معنی تواڈے سامنے میں پیش کرن لگا۔ فرماندے نے کہ جیڑا شخص رمضان دی صحیح معنی دے اندر آؤ بھگت کردا ہے، اس دے تقاضیاں نوں پورا کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے تے 5 قسم دے انعام فرماندے۔ 5 حروف اور رمضان نو پا کے اس دی صحیح عزت افزائی کرن والے تے 5 انعام۔ رے تو مراد رحمت، میم تو مراد محبت، ضاد تو مراد ضمانت، الف تو مراد انعام اور نون تو مراد نور۔ یعنی رمضان المبارک دی صحیح قدر عزت افزائی اس دے تقاضیاں نوں پورا کرن والا جدوں رمضان مکمل ہوندا ہے تے او بندہ رحمت الہی، ضمانت الہی، انعام الہی، محبت الہی اور نور الہی دا حقدار بن جاندا ہے۔ ایک بات جو ساڈے وچ بڑی معروف ہے، پائی جاندی ہے، حدیث پیش کیتی جاندی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو، اور مشکات دے اندر وہ حدیث موجود ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ او دے وچوں ایک پوائنٹ جو میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور پھر اس غلط فہمی نوں میں دور بھی کرنا چاہنا۔ حدیث یہ سنائی جاندی ہے کہ رمضان دے 3 عشرے نے، رمضان دے حدیث دے الفاظ نے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ جدو علم دین حاصل کریے تے ایک چیز استاد اساتذہ کرام دستے نے کہ بعض حدیثاں جو سندن ضعیف ہوندیاں نے
لیکن انہاں نوں بیان کرنا اس صورت تے جائز ہوندا ہے کہ حدیث پہلے نمبر تے عقیدے دے خلاف نہ ہوئے اور دوسرے نمبر تے کسے صحیح حدیث نال او کمزور حدیث ٹکرائے نہ۔ اس صورت تے کمزور حدیث بھی بیان کر لینا کچھ علماء جائز سمجھتے ہیں، لیکن اے حدیث جو میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے، اے حدیث صحیح حدیث نال ٹکرا رہی ہے کہ رمضان دے 3 عشرے نے۔ صحیح حدیث تو 3 عشریاں دی تقسیم ثابت نہیں۔ کس طرح؟ ذرا تھوڑا جا عقل نال سوچئے۔ اولہ رحمتن، پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا مغفرت دا، تیسرا جہنم تو آزادی دا۔ ایدہ مطلب ہے کہ پہلا عشرہ رحمت دا ہے، دوسرے عشرے وچ اسی رحمت نہیں مانگ سکتے۔ جدو پہلا عشرہ رحمت واسطے خاص ہو گیا ہے، ایدہ مطلب ہے کہ دوسرا عشرہ رحمت دا نہیں۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت دا ہے، ایدہ مطلب ہے کہ اسی بخشش مغفرت تیسرے عشرے چ نہیں مانگ سکتے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی دا ہے، ایدہ مطلب ہے کہ پہلیاں 2 عشریاں چ اسی جہنم تو آزادی نہیں مانگ سکتے، تیسرے عشرے جا کے منگنی۔ جدو کہ متفق حدیث صحاح 6 دی ایک روایت دے اندر نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جدو رمضان آ جاندہ ہے، رمضان دا چن چڑھ پیندا ہے، اللہ ادو ہی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ 10 دن بعد بند کر دیندا ہے۔ ہن جس بندے نو رمضان دے اندر اولاد دی ضرورت ہے، عشرہ تے ہویا رحمت دا، مغفرت دا، جہنم تو آزادی دا، جن نے اولاد منگنی ہے او پھر کدوں منگے؟ اولاد منگن والا تے عشرہ ہی کوئی نہیں۔ رزق دے کشادگی دی دعا کدوں کرے؟ رزق منگن والا تے عشرہ ہی کوئی نہیں۔ ہن کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی اولاد اللہ دی رحمت ہی ہے، رحمت دے عشرے جدو رحمت منگنی ہے تو پھر اولاد بھی ہو جانی ہے، پھر رزق بھی مل جانا ہے۔ ہر شے جدو رحمت منگنی ہے تو پھر ہر آسانی ہو جانی ہے۔ تو میرے بھائی مینوں اے دسو، اگر رحمت منگن نال ہر آسانی ہو سکتی ہے تو کیا مغفرت اور جہنم تو آزادی اے دوویں چیزاں رحمت وچ نہیں ہوندیاں؟ اللہ دی رحمت ہوے گی تے گناہاں دی بخشش ہوے گی، اللہ دی رحمت ہوے گی تے جہنم تو آزادی ملے گی۔ معلوم ہوندہ ہے پورا مہینہ رحمت دا ہے، پورا مہینہ مغفرت دا ہے، پورا مہینہ جہنم تو آزادی دا ہے۔ اس مہینے دی ہر کڑی اللہ کولو جدوں چاہو جو چاہو منگو، اللہ عطا فرمائے۔ ہاں عشریاں دی تقسیم تو ہٹ کے رمضان المبارک دے اندر ایک کڑی روزانہ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے افطاری دا وقت، کہ اس وقت اللہ کو جو دعا کرو گے اللہ تہاڈی اس دعا نو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث صحیح دے مقابلے وچ جڑی حدیث ٹکراندی ہوئے صحیح حدیث نال او قابل حجت نہیں،
हुण साडे कोल इस तो इलावा होर कोई जवाब नहीं। जे असी कवांगे तो यही कवांगे, लो जी निक्कियां हुंदियां तो असी यही सुनते आए हैं, ये तो नवीं गल सुन लई। भाई निक्कियां हुंदियां तो साडा सुनना ये दीन नहीं, दीन वो है जो मेरे मुस्तफा दी जुबानों गल निकली। तो ये रमज़ान दा मुबारक महीना, हदीस ज़रा मुकम्मल समात फरमा लो। फरमाया इज़ा दखल रमज़ान, जदों रमज़ान दाखिल हो जाता है यानी रमज़ान आ जाता है, फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिते जाते ने। एक अल्फाज ने व फुतिहत अबवाबुस समा, आसमाना दे दर खुल जाते ने। और तीसरे अल्फाज ने फुतिहत अबवाबुल जन्ना, कि रमज़ान आउंदा है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते। व गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते जाते। व सुलसिलत शयातीन, शैताना नू एक महीना कैद करके पाबा जंजीर करके जेले डक दिता जाता है। सुलसिलत शयातीन का मतलब है उन्हां दे जंजीरां नाल जकड़ के उन्हां नू कैद कर दिता जाता है। साढ़े ज़हना दे अंदर सवाल पैदा होएगा, जी शैतान ते बन्निया गया, फिर भी हर पुट्ठा काम रमज़ान च हुंदा है। चोरियां भी हुंदियां ने, डाके भी पैंदे ने, लोग गालां भी कढ़दे ने, फुहश गुफ्तगू भी करते हैं, फुहश प्रोग्राम भी वेखते सुनते हैं। इसका जवाब ये वे कि उस शैतान ने बजदियां कई लोगों में अपना असर इन्ना छड्ड दिता है कि शायद शैतान भी वो काम ना कर सके जो वो बंदे बाद विच कर लेंदे। अल्लाह अकबर। कुरान करीम की जो आयत मैं इस वक्त तिलावत की है, अल्लाह जुल जलाल ने रमज़ान की फर्जियत का तज़किरा किया है इस आयत के अंदर। सूरतुल बकरा दी ये आयत है, दूसरे पारे दी, और मुखातब किया ईमान वालियां नू। मालूम होंदा है रमज़ान की खुशी ईमान वालियां नू, किन्ना नू है? दूसरे लफ्ज़ां च इंज समझ लो कि जिन्हों रमज़ान की खुशी है वो ईमान वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वाले हो, तुहाडे ते रमज़ान दे रोज़े फर्ज किए गए ने। किदे ते फर्ज होए ने? बोलो तो सही। रोज़ियां दा नाम सुन के तो नहीं रोज़ा लगना शुरू हो गया? खामोश खामोश ते परेशान परेशान हो। ज़रा मुहब्बत का मुजाहरा करो। रोज़े किन्ना ते फर्ज ने? ईमान वालियां ते। अल्लाह अकबर। इसे वास्ते अल्लाह वाला कहंदा है मोमिना लई रमज़ान मुबारक, मोमिना लई रमज़ान मुबारक, ते चन्न खुशी दा चढ़िया बेदीना मजहूलां दे कर आन स्यापा वड़िया। भाई तुसी अगर पखे चलाना चाहते हो तो चला लो, बेशक स्पीकर बंद कर लो, बस मेरे करीब करीब आ जाओ। जिस तरह आसानी नाल काम चलता है उस तरह चला लो, कोई गल नहीं। अल्लाह अकबर। मोमिना लई रमज़ान मुबारक,
ते चन्न खुशी दा चढ़िया बेदीना मजहूलां दे कर आण स्यापा वड़िया ओए साल पिछों रमज़ान मुबारक नाल नसीबां आया तू इस दी मेहमानी कारण की असबाब बनाया अल्लाह सानू एदी मेहमान नवाजी वास्ते नीयत दा खुलूस अता फरमाए। तवज्जो है ना तुहाडी माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह जुल जलाल सानू खुलूसे नीयत अता फरमाए। कईयां ने ते हुण तो ही सोचना शुरू कर दिता है जी मैं ते शुगर दा मरीज़ हाँ, मैं ते ब्लड प्रैशर दा मरीज़ हाँ, मैनू ते दायमी मर्ज लगी हुई है, मैं ते सदा दा बीमार हाँ, मैं ते अपने करीबी डॉक्टर साहब कोलों अपना मैडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, मैं ते दिन विच 4 वारां जिन्नी देर तक रोटी ना खावां मेरी जान नहीं बचदी, मैं जिन्नी देर तक इन्ने गिलास पानी ना पीवां उन्नी देर तक मेरी जान नू खतरा है। ओए मेरे वीरा मेरी भैणे जे इंज तेरी जान नू खतरा है ते जे रब वल ना होया, जे रब दे फर्ज नू पूरा ना कीता ते याद रखी तेरे ईमान नू भी खतरा है। ते जान जांदी है ते जाए बोलो ईमान की आख्या अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु ऐ ईमान वाले हो तुहाडे ते रमज़ान दे रोज़े फ़र्ज कीते गए ने कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सिर्फ तुहाडे ते फ़र्ज नहीं ये ना सोचिया जे कि असी अल्लाह दे बड़े प्यारे हाँ, अल्लाह दे प्यारे हाँ, अल्लाह दी महबूब उम्मतां पर जिन्ने महबूब हाँ अल्लाह ने साढ़े ते उन्नी सख्ती ज़्यादा कर दी है। सारा दिन भुखियां रहन दा हुक्म दे दिता है, सारा दिन प्यासियां रहन दा हुक्म दे दिता है। वो हलाल चीज़ां जेड़ियां आम हालात दे अंदर साढ़े वास्ते जायज़ ने उन्हां हलाल चीज़ां तो अल्लाह ने मना कर दिता है। नाले सानू प्यारे कहिंदा है नाले साढ़े ते पाबंदियां लांदा है। अल्लाह फरमांदा है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम ओए मुहम्मदियो ए ना सोचिया जे कि पाबंदियां सिर्फ तुहाडे ते ने बल्कि तुहाडे तो पहला भी मेरे जिन्ने नबी गुजरे ने रोज़े मैं उन्हां सारियां नबियां ते उन्हां दियां उम्मतां ते फर्ज कीते सन। रोज़ियां दी तादाद विच रोज़ियां दे महीने विच रोज़ियां दे दिनां दी तादाद विच या रोज़े दे तरीके विच फ़र्क हो सकता है लेकिन रोज़े फ़र्ज सारियां उम्मतां ते सन। अल्लाहु अकबर। तो ये महीना रमज़ानुल मुबारक दा जो बड़ियां फजीलतां बड़ियां अहमीयतां दा हामल महीना है मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक दा महीना जदों आ जांदा है अल्लाह अपने बंदियां ते एडा मेहरबान हो जांदा है, इन्ना रऊफ़ और रहीम हो जांदा है कि जदों अल्लाह दा कोई बंदा अल्लाह दे सामने एक नफल पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्होंने एक फ़र्ज दे बराबर सवाब अता फरमा देंदा है। अल्लाह अकबर। है कि नहीं नेकियां दी सेल बई असल सेल ये हुई है। अजकल सेलां जड़ियां लगियां होंदियां ना बाहर चीज़ दे असल रेट तो सिर्फ एवं 5 रुपये चीज़ नू सस्ती करके ते सेल दी दुआई देन लग पैंदे। एवं 5 रुपये चीज़ सस्ती करके
تے سیل سیل دی دعائی دین لگ پیندے نے. اصل سیل تے آئے پڑھیا نفل تے ثواب اللہ نے فرض دا عطا کر دیتا ہے. اے میرے بندے نفل دا ثواب فرض دے برابر ہے تے جے تو فرض پڑھ لیا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام تینوں فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر عطا فرمان گے. اللہ اکبر. اے رب دیاں رحمتاں دا مہینہ ہے, اے رب دے اپنے بندیاں نال پیار دا مہینہ ہے. پھر آؤ میں دساں اس مہینے وچ اللہ کنا اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے, کنیاں محبتاں فرماندے نے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو رمضان دا چن چڑھ پیندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے ستویں اسمان تو اتے جتھے اللہ دا عرش ہے اللہ اوتھوں اتر کے پہلے اسمان تے تشریف لے آندے نے. کیوں بھائی پھر جے اللہ 7ویں اسمان تو اتوں اتر کے پہلے اسمان تے آ جاندا ہے تے اسی اپنی منجی تو اتر کے مسلے تے نہیں جا سکتے. جانا چاہیے نا, لٹاں لٹنیاں چاہیے نے کہ نہیں. اوے نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا, پاپیاں تے رب نو پیار لوکو آ گیا. محبت نال کہو سبحان اللہ. جنہیں نیکیاں لٹنیاں نے نا انشاءاللہ او ذرا محبت دا مظاہرہ کرے. اوے نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا, پاپیاں تے رب نو پیار لوکو آ گیا. اوے معافیاں تے بخششاں دا ہو گیا اعلان, اے لے کے نویں دا آیا ماہ رمضان. تے بوئے بند دوزخاں دے کر دتے سارے نے, ہن مومناں نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے, رکھنے نے روزے راتی سننا قرآن, رکھنے نے روزے راتی سننا قرآن, اے لے کے نویں دا آیا ماہ رمضان. اوے رحمتاں تے برکتاں دا آ گیا مہینہ, رحمتاں تے برکتاں دا آ گیا مہینہ. ریا محروم جیڑا بڑائی کمینہ ہے, ایدوں ود دسو ہور کیڑا نقصان ہے, ایدوں ود دسو ہور کیڑا نقصان ہے. اوے لے کے نویں دا آیا ماہ رمضان, اللہ پہلے اسمان تے آ جاندا ہے, پھر پہلے روزے صرف پہلے اسمان تے نہیں رہندا. اسحاق کوٹ والے ہو اللہ 5ویں روزے 7ویں اسمان تے واپس نہیں ٹر جاندا, اللہ 10ویں روزے واپس نہیں چلا جاندا, اللہ 15ویں روزے واپس نہیں چلے جاندے. جدوں تک عید دا چن نہیں چڑھدا اللہ ہر ویلے پہلے اسمان تے ہی رہندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اللہ آواز کی دے نے, حل من مستغفر, سبحان اللہ, حل من مستغفر, حل من مسترزق, حل من مستشفر. اللہ فرماندے نے حل من مستغفر, ہے کوئی گناہاں دا ماریا تے گھیریا ہویا بندہ میرے کولو گناہاں دی معافی چاہندا ہووے, میرے دروازے تے آوے میں او دے گناہ معاف کر دیواں. اچھا اسی گناہگار ہیں یا کہ نہیں بھائی؟ پھر اللہ دی اس آواز تے سانو لبیک کہنا چاہیے نا. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ ساری کائنات دا بادشاہ کہن دیا ہوئے لٹ لو میرے خزانے, لٹ لو, لٹ مچی جے. دنیا دے بادشاہ کی آندے نے, خبردار جے ساڑے کولو کو شے منگی,
सानू दई आओ, साडियां तिजोरियां भरी आओ, साडे खजाने भरी आओ, पर साडे कोलों मंगिया जे ना कोई शै, ओ बादशाह की कहंदा ओए मेरे खजाने भरे ने, बड़ा ही बदनसीब है जेड़ा मेरे खजाने लुट ना सके। अल्लाह अकबर। हल में मुस्तगफिर, ओए मेरे ओ बंदे ओ, सारा साल गुनाहां ते पापां दे अंदर गुजार दिता जे, इन्नियां ते तुहानू अपनियां गुनाहां दियां फिकरां नहीं जिन्नियां मैनू तुहाडियां सोचां लगियां होइयां ने। अल्लाह फरमांदे ने आओ मेरे कोलों माफ़ी मंग लवो। हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई मेरे कोलों सवाल करन वाला, किसे नू चाहिदा होवे कि मैं ओदा रिज़क कुशादा कर दियां, मैं ओदे रिज़क दे अंदर फराखियां कर दियां। अल्लाह फरमांदे ने आ जाओ मेरे सामने दस्ते सवाल ते दराज करो, मेरे सामने अशके नदामत ते बहा दिओ। ओए मेरे ओ बंदे ओ, जे मैं तुहाडे रिज़क दे अंदर फराखियां ना कीतियां ते मैनू रब ना आखिया जे। हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़क मंगन वाला, आए ना मेरे कोलो रिज़क मंग लवे। हल में मुस्तशफिन, है कोई बीमार दुखां मुसीबतां दा घेरिया होया, मेरे सामने आवे। और सारा साल डॉक्टरां दे सामने रोंदा रहा, सारा साल अपनी घर वाली नू रो के वखांदा रहा, सारा साल बच्चियां दे सामने जलील हुंदा रहा है, और सारा साल महल्ले वालियां दे सामने रोंदा रहा है। इन्हां ते तेरे रोन तो नफरतां कीतियां ने, और तेरियां पुकारां सुनियां नहीं, तेरियां मददां कीतियां नहीं। सारा साल उन्हां नू जो अजमाया ही ते थोड़ा जिहा मैनू भी आके अजमा लै। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए पिछली राती रहमत रब दी, आम हालात सिर्फ पिछली राती रमज़ान दे मुबारक महीने विच 24 घंटे, और पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, मंगण वाले कारण खुला उस दाता दा दरवाज़ा। ओए आजो विच दरबार साडे ते जागो लोक सवाली, कुछ परवाह नहीं मंगो मैं थी, ए अमर करे रब आली। ते आवन वाले कारण दोस्त सारे ही मलक इलाही, ऐसा नहीं जिवें दुनिया अंदर धक्के देन सिपाही। अल्लाह अकबर। ते रब फरमावे साडे दर पर, रब फरमावे साडे दर पर, ओ जे एक वारी आवें, ओए जल्द लब्बैक या अबदी कहिए, ओए जो मंगे सो पावें। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम रमज़ान दियां लुट्टां लुट्टन दी तौफीक अता फरमाए। तो सब तो पहले जदों रमज़ानुल मुबारक दा महीना आन लगे, चन्न तुलू होवे, तो साडे ते ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ दा एहतमाम करिए कि असी चन्न वेखिए। की करिए? और ये चीज़ साडे कोलों जिन्नी जिस हद तक मुमकिन हो सके सानू इसका एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, टीवी तो सुन के सानू पता चल जाता है चंद नज़र आया या नहीं। अज तो टीवी तो भी सुनने की ज़रूरत नहीं, अज वैसे ही सानू पता चल जाना है, क्योंकि महीना
शाबान दा हुंदा है। इस्लामी महीना ज़्यादा तो ज़्यादा हुंदा ही 30 दिन दा, तो आज शाबान दी 30 है, सुबह इंशाअल्लाहुर रहमान पहला रोज़ा है। लेकिन फिर भी चन्न वेखो और चन्न वेख के अल्लाह कोलों दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान। अल्लाह इस चढ़न वाले चन्न नूं साडे वास्ते अमन दा ते ईमान दा सबब बना दई। वस्सलामति वल इस्लाम, अल्लाह इनू साडे वास्ते सलामती दा ते इस्लाम दा सबब बना दई। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चढ़न वाले चन्ना तेरा भी ओहो ही रब है ते मेरा भी ओहो ही रब है। किड्डी सोहनी दुआ है जी, मेरे मुस्तफा दे दसे होए किड्डे प्यारे अल्फाज ने। अल्लाह अकबर। फिर नमाज तरावी है, याद रखना जेड़ी नमाज तहज्जुद ओहो ही नमाज तरावी है। तहज्जुद नमाज कोई और नहीं, तरावी नमाज कोई और नहीं। आम हालात दे अंदर जिस नमाज दा नाम नमाज तहज्जुद है, आम दिनां दे अंदर जिस नमाज दा नाम क़ियामुल लैल है, आम दिनां दे अंदर जिस नमाज दा नाम क़ियाम सलातुल लैल है, रमज़ान दे अंदर उसे नमाज दा नाम क़ियाम रमज़ान है ते उसे नमाज दा नाम सलातुत तरावी है। 8 रकतां सही बुखारी शरीफ तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये रिवायत मेरी ते तुहाडी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कर दिया ने कि सोने पाक पैगंबर ने फरमाया कि रमज़ान दा महीना हुंदा या कोई और महीना हुंदा, इशा दी नमाज तो इलावा जो रात की नमाज सोने मुस्तफा दी हुंदी सी वो 11 रकतां हुंदी सी। किन्नी? 8 तरावियां यानी 8 नफल ते 3 वितर। अल्लाह अकबर। बहरहाल वितर एक पढ़ना भी जायज़ है। पाक पैगंबर तो साबित, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ते सारी जिंदगी इको ही वितर पढ़ते रहे। किसे पुछया सी सरकार है कि जदों वेखो इको ही पढ़ते हो, कदे 3 पढ़ लिया करो, कदे 5 पढ़ लिया करो। फरमांदे ने 3 पढ़ना, 5 पढ़ना, 7 9 पढ़ना, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। एक किस वास्ते पढ़ना तुहानू पता लग जाए कि आ भी सोने पैगंबर दी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो नमाज तरावी है। फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू इन्ना फिस्सूर बरकतन। मेरे नबी सोने ने फरमाया लोगो सैरियां करया करो, सैरी खाया करो। अल्लाह ने सैरी दे अंदर तुहाडे वास्ते बरकतां रखियां ने। ये भी सोने नबी का हुक्म हो गया तो साढ़े वास्ते मनना जरूरी हो गया। रात को भावें समोसे खाते होण, भावें पकौड़े खाते होण, भावें गोश्त वाली कोई चीज़ बड़ी पसंदीदा चीज़ खाधी होवे, सोने पैगंबर दे इस हुक्म नूं मनन दी खातर कुछ ना कुछ सहरी टाइम सानू जरूर खाना चाहिए। ये नहीं कि मैं हूँ खादा ही इन्ना जी, सुबह सरगी जेड़े भुख ही नहीं लगती, मैं की करा। भाई सोने पैगंबर दा हुक्म मनन दी खातर तेनू पता जो है कि सैरी करनी है, रात को खा ही इन्ना को कि सुबह भी खा सके। अगर नहीं ओवरलोडिंग हो ही गई है फिर भी सोने पैगंबर दा हुक्म मनन दी खातर कुछ ना कुछ ज़रूर खाओ ताकि बरकत दे अंदर शामिल हो जाओ, इस बरकत तो महरूम ना रह जाओ।
اللہ اکبر۔ پھر اس مہینے دی ایک اہم ترین عبادت روزہ بھی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہو تھانوں کئی بندے ویکھن والے ہوندے نے، گھر دے اندر پڑھو تے گھر والے ویکھن والے ہوندے نے۔ اللہ اکبر، جے عمرہ کرو تے اتھے تھانوں لکھاں بندے ویکھن والے ہوندے نے، جے حج کرو تے لکھاں بندے تھانوں ویکھن والے ہوندے نے، جے صدقہ دیو کسے غریب دی خدمت کرو، چلو کسے ہور نو نہیں پتہ تے کم از کم اونوں تے پتہ ہے نا جدے نال تسی تعاون کیتا ہے۔ پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جیڑا رکھن والا جاندا ہے تے او دا اللہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے بندے نو کوئی پتہ نہیں انہیں رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا، دوسرے بندے نو پتہ اپنے کمرے دے اندر گیا ہے، کمرے وچوں رج کے روٹی کھا لئیے، رج کے پانی بھی پی لیا ہے تے باہر آ کے ایویں بلاں تے زبان پھیری جاندا ہے، ہائے بڑی گرمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اوتھے اے سی وچ بہ کے کھانا ڈپ آیا اے ہٹا کٹا جیڑا صحت مند ہے، شرعی عذر کوئی نہیں، پانی بھی پی آیا کھانا بھی کھا آیا تے باہر آ کے ایویں ڈرامے کرن ڈیا، او ہو بڑی گرمی ہے جی مر گئے بس۔ اللہ اکبر۔ اور جے مر بھی جائیں گا تے یہ موت شہادت دی موت ہوے گی۔ روزے دی حالت دے اندر اونج ویسے پوری زندگی دے اندر میں کدی ایسی موت اپنے کنی سنی نہیں کہ فلانے نے روزہ رکھیا تے روزے دی وجہ تو مر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ رکھنا ہے، اے اللہ دا تے بندے دا معاملہ ہے، لیکن معاملہ کنا سنگین ہے، کنا پیارا معاملہ ہے۔ اپنے تے اپنے بندے دے درمیان اللہ نے کنیاں شفقتاں تے محبتاں دا معاملہ رکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتو، میرے بندے نے نماز پڑھی ہے ایدہ ثواب لکھ لو، میرے بندے نے حج کیتا ہے ایدہ ثواب بھی لکھ لو، میرا بندہ عمرہ کر کے آیا ہے ایدہ ثواب بھی لکھ لو، میرے بندے نے قرآن پڑھیا ہے ایدہ ثواب بھی لکھ لو، انہیں زکاتاں تے صدقے دیتے نے یا مسجداں دے اندر خرچ کیتا ہے، اے میرے فرشتو ایدہ بھی ثواب لکھ لو۔ پر ہن رمضان دا چن چڑھ پیا ہے، میری گل کن کھول کے میرے فرشتے سن لو، الصوم لی الصوم لی، روزہ میرے واسطے وے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے واسطے وے تے ایدہ اجر بھی میں آپ دیاں گا۔ ایک ہور الفاظ اس حدیث دے بڑے پیارے، بڑا مزہ ہوتا ہے الفاظ سنا کے بھی سن کے بھی۔ اللہ فرماندے نے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، اوتھے تے فرمایا اجزی بِهِ، میں آپ اجر دیاں گا، ایتھے فرمایا آنا اجزا بہی، اے روزہ رکھے گا نا تے میں آپ ہی دا اجر بن جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ اجر بنے گا کیویں؟ اے دے نال ایک دوسری حدیث ملائیے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں، کنیاں؟ اللہ نصیب فرمائے، محبت نال آمین کہو، اللہ اکبر۔ دو خوشیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک تے ادوں کہ جدو اے روزہ افطار کردہ ہے اللہ قدرتی طور تے ادو اے دا دل خوش کر دیندہ ہے۔ ازما کے ویکھیا جے سارا دن کسے وجہ تو بندہ پریشان ہو ہی جاندہ ہے، ویسے روزیاں چ پریشان ہوندا نہیں لیکن چلو ہو ہی جاندہ ہے بالفرض، لیکن جدو افطار کرن واسطے دسترخوان تے بوے گا تے دل نو عجیب جی مسرت تے خوشی محسوس ہوئے گی۔
پہلے نمبر تے ادو خوش ہوندا ہے جدو روزہ افطار کرن دا وقت ہوندا ہے، تے دوسرے نمبر تے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے اوے میرے واسطے روزہ رکھن والیا، سارا دن بھکھیاں رہن والیا، سارا دن پیاسیاں رہن والیا، اپنی خواہشات نفسانی تے صرف میرے تو ڈر کے قابو پان والیا، آنا تو سارا کچھ میرے واسطے کیتا ہے تے اج میں تینوں اپنا دیدار کرانا چاہنا، اے جے آنا اجزا بہی، میں آپ دا اجر بن جاؤں گا۔ اوے اللہ آکھے میں فلانی شے دیاں گا، فلانی شے دیاں گا، فلانی شے دیاں گا، جے اللہ آکھے میں آپ ہی مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیوں بھی پھر رمضان دا مہینہ ساڑھے واسطے اللہ دا احسان ہویا کہ نہیں؟ اللہ دی نعمت ہوئی نا ساڑھے واسطے۔ اللہ اکبر، اے دے فضیلت ہے۔ ہن اس بندے دے بارے دساں جیڑا روزہ نہیں رکھدا، رمضان دے مہینے دا فائدہ نہیں اٹھاندا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھ رہے نے، خطبہ دین واسطے ممبر تے تشریف لے جا رہے نے، پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا پھر فرمایا آمین، خطبہ دے کے فارغ ہوئے۔ اللہ اکبر، یاراں نے پوچھیا، مہاجراں تے انصاراں نے پوچھیا، یمیناں تے یساراں نے پوچھیا، میرے سونے دے جان نثاراں نے پوچھیا، سونے دے وفاداراں نے پوچھیا۔ اللہ اکبر، سوال کیتا، یا رسول اللہ یہ پہلا تے کام نہیں ویکھیا، آج پہلی واری ساڑھے ویکھنے چاہیا ہے، کوئی نواں حکم نازل ہویا ہے کہ ممبر تے چڑھ دیاں پہلی پوڑی تے قدم رکھیا آمین، دوسری وارا آمین، تیسری وارا؟ فرمایا میں ایویں تے نہیں سا آمین پیا کہندا، جدوں میں ممبر تے چڑھ رہا سا میرے کول جبریل آیا ہویا سی۔ آقا کی کیا جبریل نے؟ فرمایا جدوں میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے جبریل کہندا یا رسول اللہ او بندہ جدی زندگی دے اندر انہوں اپنے ماں باپ جیسی عظیم نعمت نصیب ہو جائے، اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دے اندر پا لوے، بڑھاپے دے اندر ماں باپ نو پا کے اونا دی خدمت دے ذریعے اللہ کولو جنت حاصل نہیں کردا، اس بندے تے اللہ دی وی لعنت تے اللہ دے فرشتیاں دی وی لعنت۔ فرمایا میں بھی آخ دیتا آمین، جدے تے اللہ لعنت بھیج دے فرشتے بھیج دے نے، میں کیوں نہ لعنت بھیجاں؟ میرے نزدیک بھی وہ بندہ لعنتی۔ کون؟ والدین دا نافرمان، والدین دا، اللہ سانو سب نو والدین دا فرما بردار بنائے تے اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو اللہ اونا دا فرما بردار بنائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جدوں میں دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا ادو جبریل کہہ رہا سی یا رسول اللہ جس بندے دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے، تہاڈا ذکر مبارک، ذکر پاک، ذکر خیر، ذکر طیب کیتا جائے، تہاڈا ذکر سن کے، تہاڈا نام سن کے او بندہ تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا، اس بندے تے اللہ دی تے فرشتیاں دی تے سارے مومنہ دی لعنت۔ میرے سونے نبی نے فرمایا پھر میں بھی آمین کہہ دیتا کہ میں بھی اس بندے تے لعنت بھیجنا۔ کیڑا؟ جیڑا درود پڑھن تے ایمان رکھدا ہے، سمجھدا ہے کہ درود پڑھنا عبادت ہے، لیکن سونے نبی دا نام سن کے درود پڑھدا نہیں، سستی کر جانا۔ او جو نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پچان دے، ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے، اوے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں،
وہ جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر مومن سارے مومن ہو لگتا ہے سست مومن مومن تے ہے وہ پر بولتے نہیں ایمان والے ہو سارے آکھو الحمدللہ یہ اللہ دی بڑی وڈی نعمت تے دولت ہے ایمان اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے تے جے ایمان والے ہو تے بشارت سن لو نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون سن درود نورانی ملکاں بہت خوشی وچ آون تے کہندے کینے ہوئے درود پڑھن والے آ اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار الہی اللہ سانو درود پڑھن والا بنائے اللہ سانو لعنتی نہ بنائے اللہ سانو رحمتی بنائے اللہ اکبر تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا اے میرے صحابیو جبریل نے ایک اور دعا کی تھی جی یا رسول اللہ کی فرم کیا کیا جبریل نے فرمایا جبریل کہندا سی او بندہ جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے صحت مند ہووے شرعی عذر بھی کوئی نہ ہووے بالکل ٹھیک ٹھاک ہووے بغیر شرعی عذر تو روزہ نہ رکھے رمضان دے مہینے وچ اللہ نو راضی نہ کرے اس بندے تے بھی اللہ دی تے سارے فرشتیاں دی تے سارے مومناں دی لعنت اللہ اکبر میں بھی آکھیا آمین معلوم ہویا میں اپنے والوں نہیں کہہ رہا الفاظ پاویں سخت نے اپنا میرے اپنے الفاظ نہیں سونے پیغمبر دی حدیث سنا کے اس دا نتیجہ اخذ کرن دے طور تے میں یہ الفاظ بول رہا کہ جیڑا بغیر عذر تو روزہ چھڈ دیندا ہے سونے پیغمبر دے نزدیک او بندہ لعنتی ہے ایک اور حدیث سن لو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ ایک چھڑ دیندا ہے بغیر عذر تو جان بوجھ کے کنے روزے چھڑے سو 15 نہیں 10 نہیں 5 نہیں 4 2 نہیں ایک روزہ چھڑے ہے بغیر شرعی عذر تو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہے ایویں جان کے چھڑ دیتا ہے سونے نبی نے فرمایا ساری زندگی روزے رکھدا رہے اس ایک چھڑے روزے دا کفارہ نہیں ادا کر سکتا اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے پاویں گرمیاں دا موسم ہے اللہ پھر بھی توفیق عطا فرمائے اے ساڈا ضرور اعلان ہوتا ہے کئی روزے رکھ کے بھی کہندے نے جناب بڑی گرمی ہے پیاس نے بڑا ستایا ہے بھوک نے بڑا ستایا ہے میری مرض ایسی ہے میری بیماری نے مینوں بڑا ستایا ہے لیکن کچھ اللہ والے بھی ہندے نے جو اللہ دے فرما بردار نے قانتین نے ساجدین و راکعین نے خاشعین و صائمین نے اونا دا نعرہ کی ہندا ہے اور اونا دا ماٹو اور مقصد کی ہندا ہے رمضان دے مہینے دا او کی کہندے نے گرمیاں دے روزے آئے رکھ لینے نے تائیوں اساں رب تو ثواب لینے نے گرمیاں دے روزے آئے رکھ لینے نے تائیوں اساں رب تو ثواب لینے نے بھوک تے ترے جرنی رب واسطے رات نو تراوی پڑھنی رب واسطے آکھو انشاءاللہ
ਓਏ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਰੇ ਜਰਨੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀ ਪੜਨੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਸਹਿ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਓਏ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਓਏ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਗਫਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ, ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਬੰਦਿਆ। ਓਏ ਗਫਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ, ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਬੰਦਿਆ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਸਭ ਲੰਘ ਜਾਵਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੱਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਓਏ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਓਏ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।